Praise the Lord. Welcome to Zion Pentecostal Mission. You can hear TPM messages, TPM songs, praise and worship even more on every Monday, Wednesday and Friday. Check out the video description for more videos. Share the messages if you receive blessings. Subscribe now and click the bell icon and kindly pray for us. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கர்த்தாவின் விசுத்த நாமத்தின் மகத்துவம் உண்டாகட்ടെ. Glory be to his holy name. இந்த காலவேளையில் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் நிற்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். ഈ രാവിലെ സമയം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. In this morning God has enabled us to be in the presence of the Lord. இன்று நம்முடைய தியானத்திற்காக நாம் எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11ആം അധ്യായം 8ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. For our meditation, let us turn our scripture to Hebrews the 11th chapter verse 8. വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു. விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான். By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. Glory be to his holy name. விசுவாசத்தினால் ஆபிரகாம் என்ற ஒரு சத்தியத்தை நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം എന്നുള്ളതായ ഒരു സത്യത്തെ നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. Now here we learn the truth. By faith Abraham. அவருடைய வாழ்க்கையில் முன்னதாக, அவருடைய பெயருக்கு முன்னதாக விசுவாசம் என்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் கேட்கிறோம். തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ പേരിന് മുൻപിലായി വിശ്വാസം എന്ന വാക്ക് നാം കേൾക്കുന്നു. Before his name we could find the term which is termed as faith. சிலருடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் முந்தி காணப்படுகிறது, சிலருடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் பிந்தி காணப்படுகிறது. ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം മുൻപും ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം പിൻപുമായി കാണപ്പെടുന്നു. In certain life the faith seems to be before, for certain the faith seems to be later. எவ்விதத்திலும் இங்கே நாம் விசுவாச பட்டியல்களில் வாசிக்கும் போது பலருடைய வாழ்க்கையிலும் விசுவாசம் முந்தி இருக்கிறதாக நாம் காண்கிறோம். ഇവിടെ തിരുവചനത്തിലെ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടിക നാം വായിക്കുമ്പോൾ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം മുൻപിലായി നാം കാണുന്നു. While you read the list of the warriors of faith, and most of them they had a faith in the former stage. முந்தி காணப்பட்டதான அருமையான பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கை பின்பு ஆசீர்வாதமாக விளங்கினதாக நாம் காண்கிறோம். വിശ്വാസം മുൻപിൽ ആരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധന്മാരുടെ പിൻകാലങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും. The people who ever had the faith in the former days, those saints of God seem to be having a good exemplary life. அநேகருடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறது முந்தி அவருடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന് മുൻപിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ്. What God is expecting in the life of many in the former life, they must possess faith. 2 குருடர்கள் காணப்பட்டார்கள். 2 കുരുടന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 blind men were there. அவர்கள் இயேசுவை பற்றி கேள்விப்பட்டவர்களாக அவர்கள் தாங்கள் பார்வையடைய வேண்டும் என்ற வாஞ்சையோடு கூட தங்களையும் அவர் குணமாக்குவார், பார்வையடைவோம் എന്നതാണ് നമ്പിക്കയോട് കൂടെ യേശുവண்டை വந்தார்கள். അവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് യേശു സൗഖ്യമാക്കും എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും സൗഖ്യം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി അവർ വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. When they heard about the Lord Jesus Christ, they want they to be healed. With the faith they approached Jesus. இயேசு அவரிடத்தில் கேட்டார், இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டென்று என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறீர்களா? യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? Do you have a faith that I have a power to heal you? அதற்கு அவர்கள் ஆம் விசுவாசிக்கிறோம் என்றார். അതിന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞത്, അതേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. And what they replied, yes, we believe. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தங்களை குணமாக்க வல்லவர். കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ. And the Lord Jesus Christ is capable
to heal us. விசுவாசத்தோடு அவரிடத்தில் வருகிறார்கள். അവർ വിശ്വാസത്തോട് അവന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. And they are coming near with all faith. ஆண்டவர் இயேசு வேறு ஒன்றும் சொல்லவில்லை, உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்று சொன்னார். കർത്താവായ യേശു അവരോട് മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Jesus did not say anything. Let according to your faith, let it be to you. அவர்கள் இருவரும் குருடர்கள் என்று ஆண்டவர் இயேசு அறிந்திருக்கிறார். അവർ രണ്ടുപേരും കുരുടന്മാരാണെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. And Jesus know very well the two were very blind. அவர்களிடத்தில் அவர் கேட்டது, இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டென்று என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறீர்களா? അവരോട് യേശു ചോദിച്ചത്, ഇത് ചെയ്യുവാൻ എന്നിൽ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? And Jesus asked them whether they have believe or faith that the Lord is having the power to heal. அதற்காக அவர்கள் சற்றும் யோசிக்கவில்லை. உடனடியாக அவர் சொன்னார், ஆமா ஆண்டவரே, நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். മറുപടി പറയുന്നതിന് അല്പം പോലും അവർ ചിന്തിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അതേ കർത്താവേ എന്ന് അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു. Even while they were replying, they did not think about anything. Immediately said, "Yea, Lord." இயேசு அவருடைய கண்களை தொட்டு, உங்கள் விசுவாசத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுது என்றார். യേശു അവരുടെ കണ്ണിന്മേൽ തൊട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ നിങ്ങൾ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. Jesus Christ shut their eyes and say, "Let it be according to your faith." மத்தேயு சுவிசேஷம் 9-ம் அதிகாரம் 27-28 വചനങ്ങളിൽ നാം அப்படி വാസിக்கிறோம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 27-28 വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഈ വിഷയം വായിക്കുന്നു. In Matthew the 9th chapter 27 and 28 we read that. இந்த நாட்களில் மனுஷர்களாகி நமக்கு பலவிதமான கஷ்டங்கள், பலவிதமான துன்பங்கள், பலவிதமான சாபங்கள் நிறைந்திருக்கிறதை நாம் அறிவோம். ഈ നാളുകളിൽ മനുഷ്യരായി നമുക്ക് പലവിധമായ കഷ്ടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ശാപങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. And we know in these last days a lot of sorrowful things, a lot of curses, all our afflictions seem to be hidden. நம்முடைய உள்ளம் இந்த நாட்களிலும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை வாஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறது. നമ്മുടെ ഉള്ളം ഈ കാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In these days our heart is only aspiring and longing for the blessing. நாம் வாஞ்சிக்கிறதான எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நமது ஆண்டவர் இயேசுவிடத்தில் உண்டு. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട്. Whatever the blessing we aspire, all the blessing is with the Lord Jesus Christ. ஏதோ ஒன்றை செய்யக்கூடியவர், ஏதோ ஒன்றை செய்யக்கூடாதவர் அல்ல, சகலவற்றையும் செய்ய வல்லமுள்ள தேவன் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். ഏതോ ചിലത് ചെയ്യുന്നവനും ഏതോ ചിലത് ചെയ്യാത്തവനും എന്നല്ല, സകലവും ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ യേശു. And he is not thinking that he could do something or he will not able to do something, but we have to believe that he will do all the things. பாவியாகிய உன்னை ரட்சிக்க அவர் வல்லவர். ഭാവിയായി നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് ശക്തനാണ്. And the Lord Jesus is able to even deliver the sinner. பலவிதமான கஷ்டங்கள், பலவிதமான சாபங்கள், துன்பங்கள், வேதனைக்குள் இருக்கிறதான உன்னை விடுதலையாக்க அவர் வல்லவர். പലവിധമായ കഷ്ടങ്ങൾ, ശാപങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനാണ്. And he is so capable and powerful to deliver you from all your afflictions and the sorrowful and all the evil thing in our life. சகலவிதமான சாபங்களை நீக்கி சகலவிதமான ஆசீர்வாதத்தினால் நிறைக்க வல்லமுள்ள தேவன். സകലവിധമായ ശാപത്തെ നീക്കി എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണവൻ. His God is able to deliver us, removing all the curses and making us to be a blessing. சகலவற்றையும் அவர் செய்ய வல்லமுள்ள தேவன். அவரால் கூடாத காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. സകലത്തെയും ചെയ്യുവാൻ അവൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ്. അവൻ അസാധ്യമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. And he is capable to do anything. There is nothing impossible to do with this God. என் ஆண்டவர் இயேசு சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவர் என்ற விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டோ? എന്റെ കർത്താവായ യേശു സകലവും ചെയ്യുവാൻ ശക്തനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? Do you have a faith of a God is almighty God, he can do all things? விசுவாசமுள்ளவர்கள் எல்லாரும் கரமுயர்த்தி அல்லேலூயா சொல்லுவோம். വിശ്വാസമുള്ളവരൊക്കെയും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയാം. The people who have faith, let's say hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமுள்ளவர். നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തിയുള്ളവൻ. Our God is an almighty God. உன்னை சகலவிதமான பிரச்சனைகளிலிருந்தும் சகலவிதமான கஷ்டங்களிலிருந்தும் கர்த்தர் உன்னை விடுதலையாக்க வல்லமையுள்ளவர். എല്ലാവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധമായ കഷ്ടങ്ങളിൽ നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ സർവശക്തിയുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Our God is the Lord who is almighty God, able to deliver from all kind of
suffering and all kind of trouble in our life. உன்னுடைய பிறவியிலிருந்து உண்டான வியாதிகள் கஷ்டங்களிலிருந்தும் இடைக்காலங்களில் உனக்கு வந்ததான வியாதிகள் கஷ்டங்களிலிருந்தும் உன்னை விடுதலையாக்க வல்லவர். എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത സമയത്തുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുൻപുണ്ടായിരുന്നതായ സകല കഷ്ടങ്ങൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ വിടുവിപ്പാൻ സർവശക്തിയുള്ളവനാണ് ദൈവം. Whatever the afflictions or whatever the trouble, our God is Almighty God to deliver from all such things. ஒவ்வொரு காலங்களிலேயும் எத்தனையோ ஜனங்கள் காணப்பட்டிருந்தாலும் சிலர் மாத்திரம்தான் വിശ്വാസത്തിനാൽ മേന്മ പെற்றവர்கள். എത്രയോ ജനങ്ങളിൽ എത്രയോ കാലങ്ങളിൽ ഓരോരോ ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഒരു ചിലർ മാത്രമേ വിശ്വാസത്താൽ ബലപ്പെടുകയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. And there might be a lot of people, only a certain people with the faith, they always seem to be strengthened. நாம் நம்முடைய தேவனை எந்த நிலவரத்தில் காண்கிறோம்? അത് നാം ഏത് അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ കാണുന്നു? And God, in what state we are able to see Him. நம்முடைய இயேசு எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் அவர் பெரியவர். സകലത്തെ കാട്ടിലും നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനാകുന്നു. And in all the things, our God is Almighty God. உன்னுடைய பிரச்சனைகள், உன்னுடைய வியாதிகள் பெரிதாக நீ காணக்கூடுமானால் கர்த்தரை பெரிதாக காண முடியாது. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും നിന്റെ രോഗങ്ങളും വലുതായി നിനക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവത്തെ വലുതായി തോന്നുവാനായി കഴിയില്ല. If you see your affliction, your sickness so great, you cannot see the Lord as an almighty great God. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும். ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം സമ്പത്ത് നൽകും. And the blessing of the Lord will offer riches. நம்மை எல்லா நிலையிலும் ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் அவர் பெரியவர் என்ற விசுவாசம் ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளங்களிலேயும் തങ്ക വേണ്ടിയത് ആവശ്യമായിരിക്കും. നമ്മളെ എല്ലാ നിലയിലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്, വലിയവനാണ് എന്നുള്ളതായി വിശ്വാസം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാകണം. Our God is Almighty God. In all the He is able to bless us. That should be in our mind. ஆகவே இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் எதுவென்றால் കീഴ്പ്പെടുതൽ മൂലமாக നാം ആശീർവാദത്തെ പെற்றுകൊള്ളുகிறோം. ആകയാൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും പ്രാപിപ്പാൻ എന്തെങ്കിലും അതേ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനുസരണ നിമിത്തമായി അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാനായി സാധിക്കും. If you want to get His blessing, it's only possible through obedience. ആബ്രഹാം വാനത്തുകൂറിയ ഭൂമിക്കൂറിയ അനേക നന്മകളെ പെറ്റ് അനുഭവിത്താർ. അബ്രഹാം ആത്മീയമായും ഭൗമികമായും അനേക നന്മകൾ പ്രാപിച്ചു, അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. In Abraham experienced a lot of heavenly and earthly blessings. അതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിനാലെ ആബ്രഹാം പെറ്റുകൊള്ളുகிறார். ഇതൊക്കെയും വിശ്വാസത്താലാണ് അബ്രഹാം പ്രാപിച്ചത്. And all these things Abraham derived it through faith. വിശ്വാസത്തിനാൽ അവർ இந்த മേന്മயான നന്മകളെ പെറ്റുകൊள்ள കർത്തർ അവർക്ക് ഉദവി ചെയ്താർ. വിശ്വാസത്താൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ നന്മകൾ പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം തനിക്ക് സഹായിച്ചു. And God has really helped Abraham to possess all the great things only through faith. தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது താൻ സ്വതന്ത്രനായി കാണിക്കുവാൻ പോകുന്നതായ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, when he was really called to the place where he ought to inherit him, தான் சுதந்திரமாய் பெற வேண்டியதான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி கர்த்தர் அவரை அழைத்த போது, താൻ അവകാശമായി ലഭിക്കേണ്ടതായ ആ അവകാശം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ, to inherit the blessing what he ought to inherit when God called him, இந்த நாட்களில் நமக்கு தேவையானது ஆசீர்வாதம். ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. In these days what is necessary? Only the blessing of the Lord. உலகத்திலிருந்து வருகிறதான ஆசீர்வாதங்கள் அல்ல, அருமையானவர்களே, பரலோகத்திலிருந்து மகிமையின் கர்த்தரால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதான ஆசீர்வாதங்கள். ലോകത്തിൽ വരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തേജസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. It's not a earthly blessing, but the heavenly blessing would come from the Lord is so much required in these days. முதலாம் மனுஷனாகிய ஆதாமை கர்த்தர் எல்லாவற்றினாலும் ஆசீர்வதித்திருந்தார். ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാമിനെ ദൈവം സകലത്താലും അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. Even the first man Adam, God has blessed him with all the blessings. 7 വിധமான പൂർണ്ണமான ആശീർവാദങ്ങളുടേവരായി കാണപ്പെട്ടാർ. 7 വിധമായ പൂർണ്ണമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. And he had the perfect 7 kind of blessing in his life. இந்த ஆசீர்வாதங்களை அவன் காத்துக்கொள்ளவில்லை. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും അവന് സൂക്ഷിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. But all these blessings in no way was able to possess it or preserve it. കീഴ്പടിയായ്മ അവന്റെ എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളെയും ഇളക്ക ചെയ്തത്. അനുസരണക്കേട് നിമിത്തം തന്റെ സകല അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. All the disobedience, because of that he had became lost everything. ஆனால் மீண்டுமாக
எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கீழ்ப்படிதல் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். എന്നാൽ വീണ്ടും അനുസരണ നിമിത്തമായി സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. But again, by obedience, all the blessing, again we can derive it in our life. இந்த ஆபிரகாம் சுதந்திரமாய் பெறப்போகிற இடத்திற்கு இல்லாவிட்டால் ஆசீர்வாதத்திற்கு நேராக அவர் அழைக்கப்பட்ட போது ഈ അബ്രഹാം അവകാശമായി ലഭിക്കുവാനുള്ളതായ സ്ഥാനത്തേക്ക് താൻ പോകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, when Abraham, the inherited land, when he was called to inherit, கீழ்ப்படிந்து புறப்பட்டு போகிறார். അനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു. and obeyed, with that he proceeded to go toward that place. இந்த நாட்களிலும் நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெறும்படி அழைக்கப்பட்டவர்கள். ഈ നാളുകളിലും നാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. In these days we have been called to possess all these blessings. கீழ்ப்படிதல் நமக்குள்ளாக ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருகிறது. അനുസരണം നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളെ നേടിത്തരുന്നു. Obedience can bring about all kind of blessings in our life. கீழ்ப்படியாய்மை மனுஷனுக்குள்ளாக சாபத்தை கொண்டு வருகிறது. അനുസരണക്കേട് മനുഷ്യനിൽ ശാപം കൊണ്ടുവരുന്നു. Disobedience only bring curses and imprecations. கர்த்தர் நமக்கு சொல்லுவதின்படியே நாம் செய்ய நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். ദൈവം നമ്മോട് അരുളിച്ചതിന് പ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, ജീവിതത്തെ നാം ഒരുക്കണം. And whatever God wanted to give, and we had to make ready our heart for that. நமக்கு தானே நன்றாக தெரியுமே, நாம் நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்தோம், எந்தெந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படியவில்லை, எந்தெந்த காரியங்களுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்தோம் அந்தந்த நாட்களில் ஆசீர்வாதம் உண்டாயிருந்தது, எதெல்லாம் நாம் கீழ்ப்படியவில்லையோ அந்தந்த இடங்களில் ஆசீர்வாதத்தை இழந்திருக்கிறோம் என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ നാം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചോ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാതെ പോയി. എന്നല്ല ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ നാം അനുസരണത്തോടെ ആയിരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെയും നമുക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. We know well, whenever we show disobedience, we lost the blessings of the Lord. Whenever we show the obedience, we are able to get all the blessings back in our life. கீழ்ப்படிதலுக்கு பின்னால் ஆசீர்வாதமும் கீழ்ப்படியாய்மைக்கு பின்னால் சாபமும் இருக்கிறது. അനുസരണത്തിന്റെ പിറകെ അനുഗ്രഹവും അനുസരണക്കേടിന് പിന്നാലെ അത് ശാപവും വരുന്നു. Disobedience behind curses, obedience brings about a blessing in our life. பல இடங்களிலேயும் ஆபிரகாம் கீழ்ப்படிந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றதாக நாம் வாசிக்கிறோம். പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അബ്രഹാം അനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു. In many circumstances we can understand Abraham obeyed and received all the blessings. ஒருவேளை அது நன்மையாயிருக்கலாம், ஒருவேளை தீமையாயிருக்கலாம். ഒരുപക്ഷേ അത് നന്മയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയായിരിക്കാം. Sometime it may be good, or sometime it may be evil. நம்முடைய தேவன் தீமையை நன்மையாய் மாற்றுகிறார். നമ്മുടെ ദൈവം തിന്മയെ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്നവനാണ്. Our God is the Lord who could make evil as a good in our life. இந்த சத்தியத்தை நீ விசுவாசித்து கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ഈ സത്യത്തെ നീ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ ഒരുക്കിക്കൊള്ളണം. And you have to believe this faith and surrender your life for this. இங்கே நாம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 7ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ 7ആം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, in Acts of Apostles 7th chapter, while we read, கர்த்தர் ஆபிரகாமை அழைத்த விதம் என்னதென்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചതായ വിധം എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And while we read that, we can understand in what way the state the Lord God called Abraham. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 4 വചനങ്ങളിലും വാസിக்கிறோം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12ആം അധ്യായം ആദ്യത്തെ 4 വാക്യങ്ങളിലും അത് വായിക്കുവാനായി സാധിക്കും. And Genesis 12th chapter, the first 4 verses, we can read that. நாம் அப்போஸ்தலர் நடபடி 7ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7ന്റെ 2ആം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, in Acts of Apostles 7th chapter, while we read the second verse, ஆபிரகாம் காரானூரிலே குடியிருக்கிறதற்கு முன்னமே மெசொப்பொத்தாமியா நாட்டிலே இருக்கும்போது, അബ്രഹാം ഖരാനിൽ വന്ന് പാർക്കും മുൻപേ മെസൊപ്പൊത്താമിയയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, and Abraham, when he was in Mesopotamia, before dwelt in Canaan, மகிமையின் தேவன் அவனுக்கு தரிசனமானார். തേജോമയനായ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷമായി. the God of glory appeared unto him. நீ உன் இனத்தையும் உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா என்றார். നിന്റെ ദേശത്തെയും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞു. Get thee out of thy country, from thy kindred, and come into the land which I shall show thee. முதலாவது வா என்ற ஒரு அழைப்பு. നീ ചെല്ലുക, നീ വരിക എന്ന് ദൈവം വിളിച്ചു. The first of all, God has called him to come. பின்பு
പോ എന്നതാണ് ഒരു സത്തം. പിന്നീട് നീ പോക എന്നുള്ളതായ ഒരു ശബ്ദം. Then another voice, go. ஆபிரகாமுக்குள் வா என்ற உடனே பதில் பேசாமல் கீழ்ப்படிந்து அவர் வருகிறார். വരിക എന്നുള്ളതായ ശബ്ദം കേട്ടുമ്പോൾ അതുപോലെ അനുസരിച്ച് താൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. When you are hearing the voice, come according to the voice, obeyed him. நாம் 12ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த மீதியான பகுதிகளை நாம் காணலாம். And the 12th chapter. 12ஆம் അധ്യായത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. In the 12th chapter, we can learn about the remaining of that. வாசிப்போம் 1 முதல் 4 வசனம். 12ஆം അധ്യായം 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. And the 12th chapter 1 to 4, let's read that verses. യഹോവ അബ്രാമിനോട് അരുളി ചെയ്തെന്നാൽ, നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ടു പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോക. ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും. നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്രാം പുറപ്പെട്ടു. ലോത്തും അവനോടുകൂടെ പോയി. ഹാരാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അബ്രാമിന് 75 വയസ്സായിരുന്നു. கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி, நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ. நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன். நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய். உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன். பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான். லோத்தும் அவனோட கூட போனான். ஆபிராம் ஆரானை விட்டு புறப்பட்ட போது 75 வயதுள்ளவனாயிருந்தான். இங்கே ஆபிரகாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்து புறப்படுகிறதை நாம் காண்கிறோம். ഇവിടെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിച്ച് പുറപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. Now here we see Abraham exactly obeyed the words and started his journey. ஒரு ஆசீர்வாதமான இடத்திற்கு நேராக அவர் அழைக்கப்படுகிறார். അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് താൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. And he was really called to the blessed state. அருமையானவர்களே, நம் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தெரிந்தெடுக்கும் நாளில் இதேதான் சாபமான கஷ்டமான நெருக்கமான சூழ்நிலையில் இருக்கிற உங்களை கர்த்தர் அழைக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിക്കുന്നതായ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ നാളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ശാപമായ കഷ്ടമായ ഞെരുക്കമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്നത്. Whenever God calls us, he really calls us in the state, whenever we are found in the state of all these curses and all these afflictions. இங்கே நாம் கீழ்ப்படிந்து போக வேண்டும். அதாவது செய்ய என்று சொன்ன காரியங்களுக்காக நாம் செய்யும்படி கீழ்ப்படிந்து புறப்பட வேண்டும். ഇവിടെ നാം അനുസരിച്ച് പോകണം. ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതിനായി അനുസരണത്തോടെ നാം പുറപ്പെടുകണം. Whatever the thing God has said to do, and we must always resort to do with obedience. அழைத்த தேவன் சில காரியங்களை விட்டு விட்டு நீ புறப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். വിളിച്ചതായ ദൈവം ചില വിഷയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം എന്ന് പറയുകയാണ്. The Lord God who called us, he told them to abdicate a certain thing and to start his journey. கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டதான அருமையானவர்கள் தாங்கள் விட வேண்டிய சில காரியங்களை விட்டு கர்த்தர் காண்பிக்கும் நல்ல தேசத்திற்கு கடந்து வர வேண்டும். ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടതായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായ ചില വിഷയങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാം പോകണം. And the people were called for that state, and we had to give up something and we were ready to go to that place. ஆபிரகாம் அப்படியே புறப்பட்டு போனார். അബ്രഹാം അങ്ങനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോയി. Abraham exactly he started his ஆனா journey. லோத்தை குறித்து நான் வாசிக்கும் போது എന്നാൽ ലോത്തിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ But when you learn about Lot, அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி அல்ல. അവൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല. but he says it is not like that. நாம் 19ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். 17-18 வசனத்தில் வாசிக்கும் போது ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായം 17-18 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ And Genesis 19, 17 and 18 verses. ലൂത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയല്ല കർത്താവേ, നിനക്ക് അടിയനോട് കൃപ തോന്നിയല്ലോ. എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ എനിക്ക് വലിയ കൃപ നീ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പർവ്വതത്തിൽ ഓടി എത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ദോഷം തട്ടി മരണം ഭവിക്കും. அதற்கு லோத்து, அப்படியல்ல ஆண்டவரே, 17-18 அவர்களை வெளியே கொண்டு போய் விட்ட பின்பு அவர், உன் ஜீவன் தப்ப ஓடிப்போ, பின்னிட்டு பாராதே, இந்த சமபூமியில் எங்கும் நில்லாதே, நீ அழியாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடிப்போ என்றார்.
அதற்கு லோத்து அப்படியல்ல ஆண்டவரே. அதற்கு லோத்து அப்படியல்ல ஆண்டவரே. അതിന് ലോത്ത് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവേ. And the Lord said, it is not accordingly. கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன வார்த்தை, உன் தகப்பன் வீட்டை, உன் தேசத்தை, உன் இனத்தை நீ விட்டு புறப்பட வேண்டும். ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും നിന്റെ ദേശത്തെയും നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും വിട്ട് നീ പുറപ്പെടേണം. And God told to Abraham that he must leave his kindred, his land and his possession. ஆபிரகாம் அப்படியே செய்தார். അബ്രഹാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. Abraham exactly did that. இங்கே லோத்துக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ ஜீவன் தப்ப ஓடு. ഇവിടെ ലോത്തിനോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നീ ഓടിപ്പോകാം. But even God is saying to Lot, you had to save your life and you had to escape. பின்னிட்டு பாராதே, പുറകോട്ട് നോക്കരുത്, and look not behind. இந்த சமபூமியில் எங்கும் நில்லாதே, ഈ പ്രദേശത്ത് എങ്ങും നിൽക്കുകയും അരുത്. And thou must never stand in any of this place. நீ அழியாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடிப்போ. നിനക്ക് നാശം ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകാം. And no danger come against you, you must escape to the mountain. பாருங்கள், அவன் சொல்லுகிறார், அப்படியல்ல ஆண்டவரே. നോക്കുക, അവൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയില്ല കർത്താവേ. But he is giving a reply, oh, not so, my Lord. இவன் தன்னுடைய வார்த்தையை கொண்டு இந்த லோத்து இப்படி சொன்னது போல வார்த்தை அல்லாமலும் மற்றும் பல ரீதியிலும் இன்னைக்கு பலரும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் കാണപ്പെടുகிறது നമുക്ക് தெரியும். ഇവിടെ ലോത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്നും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും പല വിധത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. Like Lord, by our word, by our life, we are also showing a lot of disobedience. மட்டுமல்ல, அவன் சொல்கிறான், மலைக்கு ஓடி போக என்னால் முடியாது. മാത്രമല്ല, ഈ ലോത്ത് പറയുന്നത്, പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല. But now he says it's not possible that I had to flee to the mountain. தீங்கு என்னை தொடரும், நான் மரித்து போவேன். എനിക്ക് ദോഷം തട്ടി മരണം ഭവിക്കും. And the evil will take me and I will die. இவன் ஒரு சொந்த வழியை சொந்த விருப்பத்தின்படி அவன் கேட்டு தெரிந்தெடுத்துக் கொள்கிறான். ഇവൻ സ്വന്തം വഴി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചോദിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. And his own way, his own thing, he himself chooses. இதே நிலவரம் நம்மிடத்தில் உண்டோ என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ഇതേ നിലവാരം നമ്മിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കണം. Whether we have this state of life, we have to examine ourselves. கர்த்தர் தம்முடைய தாசர்களை கொண்டும் இப்படிப்பட்ட சில வார்த்தைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരെ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചില വചനങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. Through the servant of God, God is also revealing the word of God, the words in these days. அநேகர் சொந்த வழியை தெரிந்தெடுப்பதாக நாம் வாசிக்கிறோம். അനേകരും സ്വന്തം വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും. How many seem to be choosing their own way? மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, அதனுடைய முடிவு மரண வழி. മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നതായ വഴികളുണ്ട്, അതിന്റെ അവസാനമോ മരണവഴികൾ അത്രേ. The way seems to be right, but the end would be only death. கர்த்தர் நமக்குள்ளாக அவர் பலத்த கிரியை செய்கிற பலத்த வல்லமையான தேவனாய் இருக்கிறார். ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ശക്തിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ശക്തിവാനായ ദൈവമാകുന്നു. And the Lord God is able to do a powerful thing, and He is such a powerful God in our life. நாம் நீதிமொழிகள் 16:25 வாசிக்கும் போது സദൃശവാക്യങ്ങൾ 16:25 വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, In Proverbs 16 chapter verse 25, ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യന് ചൊവ്വായി തോന്നുന്നു, അതിന്റെ അവസാനമോ മരണവഴികൾ അത്രേ. மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழியுண்டு, அதன் முடிவோ மரண வழிகள். 10 அதிகாரம் 29 வசனம். 10:29 വാക്യം കൂടെ. 10th chapter verse 29 as well. യഹോവയുടെ വഴി നേരുള്ളവന് ഒരു ദുർഗം, ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർക്കോ അത് നാശകരം. கர்த்தரின் வழி உத்தமர்களுக்கு அரண், அக்கிரமக்காரருக்கோ கலக்கம். உத்தமர்களுக்கு கர்த்தரின் வழி அரணாகவே காணப்படுகிறது. നേരുള്ളവർക്ക് യഹോവയുടെ വഴി ഒരു ദുർഗമാകുന്നു. And the way of the upright, that itself like a fortress. மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் இருக்கிறது. நாம் அதை விட்டு கர்த்தருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழியில் நாம் நடக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார்.
മനുഷ്യർക്ക് ചൊവ്വായുള്ളതായ വഴികളുണ്ട്. നാം അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് യഹോവയ്ക്ക് ചൊവ്വായുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. And God is having a great purpose. It is not the way of the right way of man, but the way which is right hand to the Lord. இன்னைக்கு அநேகருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கும் சத்தத்துக்கும் கீழ்ப்படிய மனமில்லாமல் போகிறபடினால் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த கஷ்டங்களையும் நஷ்டங்களையும் பேரழிவையும் சந்திக்கிறதாக நாம் அறிகிறோம். ഇന്ന് അനേകർ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനും അനുസരണമായി പോവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകമായ കഷ്ടതകളും നഷ്ടതകളും അതേ ദുഃഖങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. The people are not able to obey to His voice, to the word of the Lord. Even in the personal life, they undergo a lot of troubles and afflictions in the life. கர்த்தருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்படுகிறதான கர்த்தருடைய ஜனங்கள் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். കർത്താവിന്റെ വരവിനുവേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറവായി സമൃദ്ധിയായി പ്രാപിച്ചു കൊള്ളണം. The people who are waiting and making themselves ready for the coming of the Lord, they have to sufficiently receive all the blessing of the Lord. கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே உள்ளே வாரும் என்ற ஒரு சத்தம் பெரும் எக்கால தொனியாக ധ്വനിക്കപ്പെടും. യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ അകത്തുവരിവ് എന്നുള്ളതായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ശബ്ദം ഒരു മഹാധ്വനിയോടെ അത് ധ്വനിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകും. And those who bless come in, and that will be in a state with a great sound will be sounding. நாம் அந்த பெரும் சத்தம் எக்கால சத்தம் போன்ற பெரும் சத்தமாய் கர்த்தர் அழைக்கும் அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனுஷராக நாம் மாற வேண்டும். അതേ ആ മഹാധ്വനിയായ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നാം മാറ്റപ്പെടണം. That to hear that sound word, and we have to be like a people who have been called in that manner. இங்கே ஆபிரகாம் அவருடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டே வருகிறார். ഇവിടെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി കാണപ്പെടുന്നു. Now Abraham, for each and everything, he was obedient and able to possess and receive the blessings from the Lord. நாம் ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 15ആം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ while you read Genesis the 15th chapter, ஆபிரகாமை பார்த்து கர்த்தர் இப்படி சொல்லுகிறார். അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. and God is saying to Abraham in this way, ஆபிரகாமே நீ பயப்படாதே. അബ്രഹാമേ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. Oh Abraham, fear not. நான் உனக்கு கேடவும் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாயிருக்கிறேன். ഞാൻ നിന്റെ പരിചയം നിന്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവും ആകുന്നു. I am thy shield and thy exceeding great reward. கர்த்தர் இந்த ஆபிரகாமுக்கு பல நன்மையான ஆசீர்வாதமான நம்பிக்கைக்கு ஏதுவான வாக்குகளை அவர் அருளுகிறார். ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് നന്മയ്ക്കായ അനുഗ്രഹത്തിന് ഹേതുവായ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഹേതുവായ വചനങ്ങളെ അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. Now to Abraham, God is saying the word which bring about a blessing and would bring about greatness in his life. இவ்வளவெல்லாம் கர்த்தர் வாக்கு கொடுத்தாலும் ஆபிரகாமுடைய வாஞ்சை எனக்கு என்ன தருவீர், ஆண்டவரே நீர் எனக்கு என்ன தருவீர் என்று ஆபிரகாம் கேட்கிறார். ഇത്രത്തോളം വാക്കുകൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടും അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എനിക്ക് എന്താണ് തരുന്നത്? Even though God said that God would give blessing to Abraham, and he's asking the Lord what the reward, what you would give back. எனக்கு ஒரு சந்தானம் வேண்டுமே, എനിക്കൊരു സന്തതി വേണമല്ലോ. I need a seed behind me. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு உண்டானது. ഉടനെ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് അബ്രഹാമിന് നേരെ ഉണ്ടായത്. Immediately the word of the Lord came to Abraham. കർപ്പപ്പിറപ്പായിരിപ്പവനെ ഉനക്ക് സ്വന്തരവാളി. നിന്റെ ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ തന്നെ നിന്റെ അവകാശിയായി തീരും. The man whoever born out of your womb, he will be there. கர்த்தர் ஆபிரகாம் எதிர்பார்க்கிறதான பெரிய ஆசீர்வாதங்களை அதற்கும் மேல் இன்னும் இருக்கக்கூடியதான உன்னத ஆசீர்வாதங்களையும் கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு காண்பிக்கிறார். അബ്രഹാം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയും അതിലുപരിയായിട്ടുള്ളതായ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് അതേ ദൈവം അബ്രഹാമിന് അരുളി ചെയ്യുന്നു, കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. Now God is giving a blessing more than what he expected in his life. வானத்து நட்சத்திரங்களை போன்ற ஆசீர்வாதம், ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലുള്ളതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. It was a blessing, received the blessing like the stars of heaven. கடற்கரை மணலை துணையான ஆசீர்வாதங்கள், കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരികളെ പോലുള്ളതായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ. It is a blessing that is the sand that found on the seashore. ஆபிரகாமே இதெல்லாம் உனக்குரியதுதான். അബ്രഹാമേ ഇതൊക്കെയും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. Oh Abraham, it all belongs to you. எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத
நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் உனக்கு உண்டு. எண்ணிக்கூடாத வண்ணமுள்ளதாய நன்மைகளும் அனுகிரகங்களும் நினக்கு உண்டு. All those innumerable, uncountable, all the blessings for you. இப்படி அநேக வாக்குத்தத்தங்களை வார்த்தைகளை கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன வேளையில் ஆபிரகாம் கர்த்தரை விசுவாசித்தான். ഇങ്ങനെയുള്ളതായ അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങളും വചനങ്ങളും ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവത്തെ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു. When God said all these words, and Abraham really believed the Lord. நாம் 15ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் இதை வாசிக்கிறோம். 15-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇത് വായിക്കുന്നു. We read in the 15th chapter verse 6. அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான், അവൻ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു. And he believed in the Lord. அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார். അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു. And he counted it to him for righteousness. ஆபிரகாம் அப்படியே விட்டுவிடவில்லை, அதை தொடர்ந்து ஆசீர்வாதத்தை பெரும்படியாகவே அவர் கிரியை செய்து கொண்டே வருகிறார். അങ്ങനെ അബ്രഹാം അതുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കളഞ്ഞില്ല. തുടർന്നും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അബ്രഹാം പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നു. He did not leave it, but to receive the blessing continuously, he started working for that. நாம் 17ஆம் அதிகாரத்திலும் கர்த்தர் சில உடன்படிக்கைகளை பண்ணுகிறார். 17-ാം അധ്യായത്തിലും അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചില നിയമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും. Even in 17th chapter we read about God making some covenant with him. இப்படி அநேக ஆசீர்வாதங்களை கோரி கோரி கடைசியாக கர்த்தர் ஒரு சந்தானம் உண்டாக செய்கிறார். ഇങ്ങനെ അനേക അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു സന്തതി ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കുന്നു. Like that, one by one he was narrating all the blessings. Finally he had given the blessing of the seed. அவர் வாஞ்சித்ததான நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாயிருந்தாலும் சில பரீட்சைகளின் வழியாக சோதனைகளின் வழியாக அவர் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டியதாய் காணப்படுகிறது. താൻ ആഗ്രഹിച്ചതായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നാലും ചില പരീക്ഷയിൽ കൂടെ ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ആ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം എന്നായിരുന്നു. And whatever the blessings whichever God had given, but to possess completely, he had to undergo all those tests and trials in his life. கர்த்தர் ஆபிரகாமை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. What God is saying with Abraham, 22ஆம் அதிகாரம் 22-ാം അധ്യായം 18ஆம் വസനത്തിൽ இப்படி வாசிக்கிறோம். 18-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 22nd chapter verse 18 we read, நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് as you obeyed my voice, உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. in this seed shall all the nations of the earth be blessed. அருமையானவர்களே, நாம் பல விதத்தில் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് പല വിധത്തിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാനായി കഴിയും. Oh beloved, in many aspects we could receive the blessings of the Lord. ஒன்று, விசுவாசத்தினால் நாம் பல நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறோம். ഒന്നാമതായി വിശ്വാസത്താൽ പലവിധമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം പ്രാപിക്കുന്നു. One, by the faith, all the blessings, all the goodness we can receive it from the Lord. ரெண்டு, கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறதினால் நாம் அநேக நன்மைகளை பெறுகிறோம். രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ നാം അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ അനേക നന്മകൾ നാം പ്രാപിക്കുന്നു. As we obey to the voice of the Lord, we are able to derive many blessings. மூன்று, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதினால் நாம் அநேக நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெறுகிறோம். മൂന്നാമതായി ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതിനാൽ അനേക നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നാം പ്രാപിക്കുന്നു. And thirdly, when we obey by fear the Lord, all the blessings we were able to receive. ஆனால் இதிலெல்லாம் நமக்கு விசுவாசம் உண்டோ என்று கர்த்தர் நம்மை பரிசோதித்து பார்க்கிறார். എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെയും നമ്മൾ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം നമ്മെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നു. In all that, whether we have faith, God is testing that. கர்த்தரை தன்னம்பிக்கையாய் அவரை மட்டும் விசுவாசிக்கிறோமா? ദൈവത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യാശയായി അവനെ തന്നെ നാം മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? Only whether we are actually believing and relying only upon the Lord. கர்த்தரை நம்பி ஜீவிக்கிற ஜனங்களுண்டு, மனுஷர்களை நம்பி ஜீவிக்கிற ஜனங்களுண்டு, தங்களுடைய தொழில், தங்களுடைய அறிவு படிப்புகளை நம்பி ஜீவிக்கிற ஜனங்களுண்டு. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, മനുഷ്യരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ തങ്ങളുടേതായ ജോലി, തങ്ങളുടെ പഠിത്തം, തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗം, തങ്ങളെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. There are some people who rely upon God, and some people rely upon the knowledge, even the profession, and all the good things. ஆனால் நாம் யாரை நம்பி ஜீவிக்கிறோம்? എന്നാൽ നാം ആരിലാണ് ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നത്? But whom we rely and live. நாம் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன்னம்பிக்கையாய் கொண்டு ஜீவிக்கிற மனுஷரை போல் நாம் காணப்பட வேண்டும். നാം യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ആശ്രയമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ ആയി കാണപ്പെടണം. And we had to believe and rely as we rely only upon the Lord alone. எந்த ஒரு தேவைக்கும் எந்த ஒரு நன்மைக்கும் நாம்
மனுஷரை அல்ல கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും ഏതൊരു നന്മയ്ക്കും നാം മനുഷ്യരെയല്ല ദൈവത്തെ തന്നെ നാം ആശ്രയിച്ചു കൊള്ളണം. For whatever need, not a man, but we had to rely only upon the Lord. மனுஷருடைய உதவி விருதா. മനുഷ്യന്റെ സഹായം വ്യർത്ഥമാകുന്നു. And whatever the need of man, it's only vain. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் மனுஷனுக்குள்ளாக நிறைவான ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு வருகிறது. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം മനുഷ്യരിൽ സമൃദ്ധിയായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരുന്നു. And the blessing of the Lord will bring all the perfect riches. நீங்கள் கர்த்தரை நம்பி கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்கிறீர்களா? ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുവോ? Are you believing and you are relying of the Lord and living for Him? நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் கடந்த காலங்களை சிந்தித்து பாருங்கள். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക. Just re-examine and look back your former past days. கர்த்தரை நம்பி கர்த்தரை மாத்திரம் விசுவாசித்து நன்மைகளை பெற்ற காலம் உண்டு. மனுஷரையும் நம்பி வாழ்ந்த நாட்கள் உண்டு. കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് നന്മകളെ പ്രാപിച്ച കാലമുണ്ട്. മാത്രമല്ല മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിച്ച് നന്മകൾ അനുഭവിച്ച സമയങ്ങളുമുണ്ട്. And we relied and believed the Lord and enjoyed all the blessing. And also we relied upon the man and received some good thing in our life. நாம் எரேமியாவின் புத்தகம் 17ஆம் அதிகாரத்தில் சில வசனங்கள் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். യെരമ്യാ പ്രവചനം 17ആം അധ്യായത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ വായിക്കുന്നു. In Jeremiah 17th chapter we read a certain thing in that chapter. இப்பொழுது 13ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். അപ്പോൾ അതിന്റെ 13ആം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്, In the 13th verse we read in this way. இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கையாகிய கர்த்தாவே உம்மை விட்டு விலகிற யாவரும் வெட்கப்படுவார்கள். ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രത്യാശയായ യഹോവേ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും ലജ്ജിച്ചു പോകും. The Lord, the hope of Israel, all that forsake thee shall be ashamed. சில போராட்டமான சூழ்நிலைகளில் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போகிறதை நாம் காண்கிறோம். ചില പോരാട്ടങ്ങൾ വരുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്നതായി കാണുന്നു. And even when they have a controversial thing, they are forsaking and going apart and going away. அதனால் தாங்கள் பல நஷ்டங்களையும் கஷ்டங்களையும் அனுபவித்து வருகிறார். അതിനാൽ തങ്ങൾ പലതുമായ നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. That's why they made to enjoy and to go a lot of affliction, trouble in their life. நாம் எந்த இடத்தில் கர்த்தரை விட்டு விலகினோம்? നാം ഏത് സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തെ വിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുവോ, In what the state where we have forsaken the Lord. என்ற காரியங்களை நாம் நமக்குள்ளாகவே ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் நம்மை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ആ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ നാം പരിശോധിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ നാം ശരിയാക്കി കൊള്ളണം. And we had to examine ourselves and we had to set right ourselves. கர்த்தரை விட்டு எப்பொழுது எப்படி விலகினார்கள்? കർത്താവിനെ വിട്ട് എപ്പോൾ എങ്ങനെ നാം അകന്നുപോയി? And out of the Lord, how, where we have deviated and diverted our ways. நாம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகங்களில் வாசிக்கும் போது கர்த்தரை விட்டு விலகும் ஜனங்கள் விலகுகிற வேளையில் தேவன் அவர்களை சத்துருக்களுடைய கையில் കൊടുത്തു വിടുகிறார். ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിട്ട ജനങ്ങൾ അകലുമ്പോൾ ദൈവം ജനത്തെ ശത്രുയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. In book of the Judges, whenever the people forsaken the Lord, God is handing over all those Israel in the hand of the enemies. அப்படி விலகி போகிறதான மனுஷராய் நாம் காணப்படுகிறோமா? അങ്ങനെ ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യരായി നാം തീരുന്നുവോ? Or we like a people departing and going forsaking away from the Lord? நாம் யோனாவின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது നാം യോനയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ When we read in the book of Jonah, யோனாவிடத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தை கடந்து வந்தது. യോനായോട് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് വന്നത്, and to Jonah the word of the Lord came. கர்த்தர் சொன்னார், நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினிவேக்கு போய் அதற்கு விரோதமாய் பிரசங்கி என்று கர்த்தர் சொன்னார். ദൈവം യോനോട് പറഞ്ഞത്, നീ എഴുന്നേറ്റ് മഹാനഗരമായ നിനിവേക്ക് പോയി അതിന് വിരോധമായി പ്രസംഗിക്കാം. And God said, arise, go to the big city and speak against that city. இங்கே யோனா அப்படியே புறப்பட்டு போனான் என்று ஆபிரகாமை போல சொல்லப்படவில்லை. ഇവിടെ യോന അങ്ങനെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുന്നില്ല. Now here it's not said that Jonah immediately obeyed, as it was said that Abraham obeyed immediately and went. அவன் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நின்று விலகி അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു. And from the presence of the Lord he departed. அவன் தர்சீசுக்கு போக ஓடி போகிறான். അവൻ തർശീസിലേക്ക് ഓടി പോകുന്നു. And now he is making on the way to go into Tarshish. இவன் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜீவிக்க வேண்டிய ஒருவன். ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരുവനായിരുന്നു. And he was a man to live in the presence of the Lord. கர்த்தர் சொல்லுவதின்படியே செய்ய வேண்டிய ஒருவன். ദൈവം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരുവനായിരുന്നു. And he was a man, whatever God says, accordingly he must do in his life. பாருங்க, இன்னைக்கு அநேக தங்களுக்கு உண்டாகிறதான காரியங்களில் கர்த்தருடைய
கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு விலகி போகிறதை நாம் காண்கிறோம். ഇന്ന് അനേകരും തങ്ങളുടേതായ ജീവിതത്തിന്റെ പല അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വിട്ട് അകന്നു പോകുന്നതായി കാണുവാനായി ഇടയാകുന്നു. Now we could see a lot of people and they seem to be departing away from the way of the Lord. நாம் பூரணமாய் கர்த்தரை நம்பி அவரை விசுவாசித்து விசுவாசத்தில் வல்லவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். നാം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ബലമുള്ളവരായി നാം തീരണം. And we had to completely, perfectly believe the Lord, and we had to be made strong in that faith. விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதி. വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാകുന്നു. And now the faith is something, whatever we believe, it is something, a confirmation. நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்புகிறேன். ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe the word of the Lord. உடனே அந்த வார்த்தை, அந்த விசுவாசம், உனக்குள் இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ഉടനെ ആ വചനം നിന്നിൽ ഉള്ളതായ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. And immediately that word of God, whatever faith you have, it ratifies. அதற்கு விரோதமாய் காற்று அடிக்கலாம், അതിന് വിരുദ്ധമായി കാറ്റുകൾ അടിക്കുന്നു. And sometimes the wind may blow against, பெரு வெள்ளம் மோதி அடிக்கலாம், പെരുവെള്ളം ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. or a great flood may dash against. ஆனால் என்னைக்கும் அசைக்கப்படாத ஒரு சீயோன் பர்வதம் போல அது காணப்படுகிறது. എന്നാൽ ഇതിനാലും ഉലഞ്ഞു പോകാതുള്ളതായ ഒരു സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ആയിത്തീരും. And it will be like a Zion which will never be shaken or rocked. என்னைக்கும் அசைக்கப்படாத இருக்கிற சீயோன் பர்வதத்தை போல இருக்கிறான். എന്നേക്കും കുലുങ്ങാതിരിക്കുന്നതായ സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. And he is like a mountain Zion where in no way he could be shaken. 125 சங்கீதம் 1 வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். 125 സങ്കീർത്തനം 1 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Psalm 125 verse 1 we read that. യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാകുന്നു. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள். இஸ்ரவேலே எப்பொழுதும் என்னென்றைக்கும் கர்த்தரை நம்பு. ഇസ്രായേലിനെ എന്നും എന്നേക്കും യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊള്ളുക. O Israel, in all the way you believe and trust in the Lord. அவரே உனக்கு துணையும் உனக்கு கேடகவுமாயிருக்கிறார். അവൻ നിനക്ക് സഹായവും നിനക്ക് പരിചയമായിരിക്കുന്നു. And he is your help and fortress. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்னென்றைக்கும் அசைக்கப்படாதிருக்கிற சீயோன் பர்வதம் போல இருக்கிறார். യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ എന്നേക്കും കുലുങ്ങാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. And the people who ever trust in the Lord, like a Mount Zion which cannot be removed. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் நான் அவர் மேல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன். അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനായി കാത്തിരിക്കും. Even if he slay me, but I will be waiting upon him. நம்பிக்கையில் அவ்வளவு நாம் உறுதியாயிருக்க வேண்டும். വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും അത്രത്തോളം നാം ശക്തിയും ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. அந்த In the நம்பிக்கை, faith and the hope in such a way we must be very strong. அந்த நம்பிக்கையை உறுதியாக்குவதுதான் விசுவாசம். ആ ആശ്രയത്തെ അത് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം. And whatever that hope we have, that ratifies the faith. இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டென்று நீ என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறாயா? ഇത് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് നീ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? You believe that I have the power to do this. ஆமாண்டவரே விசுவாசிக்கிறேன். അതേ കർത്താവേ വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, Lord, I believe. இப்பொழுது அவனுக்குள் இருக்கக்கூடியதான அந்த நம்பிக்கை உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா இருக்கு. ഇപ്പോൾ അവരുള്ളതായ ആ വിശ്വാസം அதை ഉറപ്പിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. Now what he had the trust, and that hope seems to be ratified. அவன் சற்றும் விலகுவதே இல்லை. അതുപോലും അവർ അകന്നുപോയില്ല. But in no way he was moved away from that. ஆனால் இன்னைக்கு அநேகர் கர்த்தரை விசுவாசிப்பதாக எண்ணுகிறார்கள். அதே வேளையில் தங்களுக்கு பரீட்சைகள் சோதனைகள் வரும்போது விலகி போய்விடுகிறது நாம் എന്നാൽ காணலாம். ഇന്ന് അനേകർ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നതായി അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അതേസമയം പരീക്ഷകൾ ശോധനകൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് അവർ അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. And some people believe they are believing the Lord, but when test and trial come, they seem to be depart and go away. வியாதி வேளைகள் குலுங்கி போய்விடுகிறார்கள். രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുലുക്കി പോകുന്നു. And whenever they have sicknesses, they are rocked. விலகி போய்விடுகிறார்கள். അവർ അകന്നു പോകുന്നു. They are departing and go away. கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு தாங்கள் மற்றும் வைத்தியர்களை நாடி சென்று விடுகிறார். ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വിട്ട് വൈദ്യനിലേക്കും മറ്റും സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അവർ പോകുന്നു. And leaving the faith, when the sickness come, they go after the physician and the doctors. உம்மை விட்டு விலகுகிற மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன். നിന്നെ വിട്ട് അകന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ. Whoever depart from the Lord, he is a cursed man. அவன் பதில் கொடுக்கிற பதில், ஆண்டவருக்கு கொடுக்கிற பதிலையும் பாருங்கள். അവൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി നോക്കുക. Look at what the answer he gives to the Lord. நான் உயிரோடு இருக்கிற பார்க்கல சாகிறது நலம்.
അത് അങ്ങനെയുള്ളവൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് മരിക്കുക. இல்ல இல்ல அவன் தானே சொல்லுகிறான். അവൻ താനെ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ സ്വയമായി അങ്ങനെ പറയുകയാണ്. And he said it's better to die than to live. நாம் 8ஆம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். And now we read in the 8th verse in that way. அவனுக்கு சில கஷ்டங்கள் வந்த மாத்திரத்தில் 8ஆം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, അവന് ചില കഷ്ടങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് when he had some kind of afflictions in his life, தனக்குள்ளே அவன் சாவை விரும்புகிறான். തന്നിൽ മരിക്കുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. now he is desiring to die. நான் உயிரோடு இருக்கிற பார்க்கிலும் சாகிறது நல்லது. ഞാൻ ജീവനോടിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. It's better to die than to live. மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள் இவ்வளவு கசப்பான நிலவரங்கள் காணப்படுகிறது. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കയ്പുള്ളതായ അവസ്ഥകൾ കാണുന്നു. Now in the life of many they have such a bitter experience. இவன் ஒரு காலத்தில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜீவித்தவன். ഇവനൊരു കാലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിച്ചവനായിരുന്നു. And once he was a man living in the presence of the Lord. இன்னைக்கு நம்முடைய ஜீவிதம் எப்படி காணப்படுகிறது? ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? Today, how is your state of life? நாம் கர்த்தருக்குள் ஜீவிக்கிற மனுஷராய் இருக்கிறோமா? നാം കർത്താവിൽ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നുവോ? Or we like a people living in the Lord? நாம் கர்த்தருக்குள் ஜீவிக்க வேண்டும். നാം കർത്താവിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകണം. But we must be a person living in the Lord. கர்த்தருக்குள் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். കർത്താവിൽ നാം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യണം. And we must be a person abiding in the Lord. கர்த்தர் சொல்லுவதன்படியே செய்ய வேண்டும். ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ നാം ചെയ്യണം. And whatever the God orders and command, exactly we had to do it. நாம் கர்த்தர் சொல்லுவதன்படி செய்யாமல் நம்முடைய சுயமான விருப்பத்தின்படி நாம் நடப்போமானால் அங்கே யாதொரு நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். ദൈവം പറയുന്ന പോലെ നാം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു നന്മയും അത് നിമിത്തം ലഭിക്കുകയില്ല. When we never obey to His commandments, when we live accordingly to our own need, we'll never get any goodness in our life. தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை அனுப்பி கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். ദൈവം തന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച് തന്റെ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. God is sending the prophet and He is confirming His word and the word about God. ஆனாலும் நாம் உணர்வற்றவர்களாகவே வாழ்ந்திருக்கிறோம். എന്നാൽ നാം ഉണർവില്ലാത്തവരായി നാം ജീവിച്ചു പോരുന്നു. But anyhow, we were like a people who are insensitive. நாம் எரேமியாவின் புஸ்தகம் 29ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். യിരെമ്യാ പ്രവചനം 29ആം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. In Jeremiah the 29th chapter we read in this way. 19வது വചനം. 19ആം വാക്യം. And read the 19th verse. പ്രവാചകന്മാരായ എന്റെ ദാസന്മാർ മുഖാന്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ച വചനങ്ങളെ അവർ കേൾക്കായിക കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഞാൻ ഇടവിടാതെ അവരെ അയച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. நான் உங்களிடத்திற்கு தீர்க்கதரிசிகளாகிய என் ஊழியக்காரரை ஏற்கனவே அனுப்பி கொண்டே இருந்தும் நீங்கள் செவிகொடாமற் போனீர்களே என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். செவிகொடாமல் போனீர்கள். അതേ, നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എന്ന് ദൈവം പറയും. But God say you would not hear. கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய தாசர்கள் மூலமாக அவருடைய ஊழியர்கள் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. ദൈവം തന്റെ വചനങ്ങളെ തന്റെ ദാസന്മാർ നിമിത്തമായി പ്രവാചകന്മാർ നിമിത്തമായി വെളിപ്പെടുന്നു. The word of God through the servant, through the prophet, the word of God being revealed. ஆனால் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்காக சொல்லுகிற வேளையில், அந்த ரத்தம் தெளிக்கப்படுகிற வேளையில் கர்த்தர் சொல்லுகிறபடி நாங்கள் செய்வோம் என்று ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணினார்கள். யாத்ராகமத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். പുറപ്പാട് പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി രക്തം തെളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുകയാണ്, ദൈവം പറയുന്ന പോലൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണ്. Even we read in Exodus when they sprinkled the blood and they made a covenant, whatever God wanted, we will obey and do that. ஆனால் போக போக அவருடைய வாழ்க்கையில் பல மாற்றங்கள், சொல்வதன்படி செய்கிறதே இல்லை. എന്നാൽ കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു. പറയുന്നത് പോലെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. But when the time went, they never do accordingly whatever God had ordered them to do. இப்படி உணர்வில்லாத மனுஷர்களாய் வாழும்போது கர்த்தருடைய நன்மைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். ഇങ്ങനെ ഉണർവില്ലാത്തതായി മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നന്മകൾ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയില്ല. Whenever we lead a life like insensitively, we will never receive any goodness from the Lord. ஆனால் இப்பொழுது தானியேல் பாபிலோனில் இருக்கிறார். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദാനിയേൽ ബാബിലോണിലായിരിക്കുന്നു. But now Daniel is found in the land of Babylon. நாம் 9ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் முதல் வாசித்தால், 9ஆം അധ്യായം 5ആം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, And Daniel 9 chapter verse, we read from the 5th verse. நாங்கள் பாவம் செய்தோம், ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു,
we committed sin. അക്രമം ചെയ്ത് തുന്മാർക്കമായി ഞങ്ങൾ നടന്നോ, വികടമായി നടന്നു ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു, And we have committed iniquity and have done wickedly. ഉമ്മുடைய കട്ടളകളെയും ഉമ്മുடைய ന്യായങ്ങളെ വിട്ട് അകന്നു പോനോ, നിന്റെ കൽപ്പനകളും വിധികളും ഞങ്ങൾ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു. And we have rebelled even by departing from the precepts and from the judgment. உமது நாமத்தினாலே எங்கள் ராஜாக்களோடும் எங்கள் பிரபுக்களோடும் எங்கள் பிதாக்களோடும் ദേശത്തിന്റെ സകല ജനങ്ങളോടും പേസിന. ഞങ്ങളുടെ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാരോടും സകല ജനത്തോടും നിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ചല്ലോ. And the kings of princes and our fathers to all the people, thou the Lord in thy name spoke all those things. ദീർഘദർശികളാകിയ ഉമ്മുடைய വാർത്തകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെവികൊടാமல் പോനോം. പ്രവാചകന്മാരെ നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെവി കേട്ടില്ല. And whatever the words of the prophets, we never hearken to that. இதனாலதான் இந்த கஷ்டங்கள் வந்தது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെയും നേരിട്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. We had all the problem because of all these. நாம் இந்த அக்கிரமங்கள் இந்த பாவங்கள் நமக்குள் வந்ததை உணர்ந்து நாம் அறிக்கையிடும் போது கர்த்தர் மன்னித்து விடுவிக்கிறார். നമ്മുടെ ഈ പാപങ്ങൾ അകൃത്യങ്ങൾ നമ്മൾ വന്നതൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കി നാം ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ദൈവം ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ വിടുവിക്കുന്നു. Whenever we realize our mistakes and error and wickedness, we confess, God forgive and deliver us. നാം 10-ാം വചനത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ 10-ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, when we read the 10th verse, ஆனாலும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் எங்கள் ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கமும் மன்னிப்பும் உண்டு. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുൻപാകെ ക്ഷമയും അതേ കരുണയും ഉണ്ട്. And we before God we have mercy and forgiveness. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு உண்டானதான കീഴ്പ്പടിയായ്മ പല സാപങ്ങളെ കഷ്ടത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനസന്നക്കേടുകൾ പലവിധമായ ശാപത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരും. Whatever the disobedience, it will bring all sort of curses in our lives. கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார், கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னபடியே அவர் புறப்பட்டார், கீழ்ப்படிந்தார். ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അരുളി ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാം അനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു. God said to Abraham, and Abraham accordingly obeyed and started his journey. கர்த்தர் லோத்தோடு பேசினார், லோத்து கீழ்ப்படியவில்லை. ദൈവം ലോത്തിനോട് അരുളി ചെയ്തു, എന്നാലോ ലോത്ത് അനുസരിച്ചില്ല. And God spoke to Lot, and Lot did not obey to his voice. ஆகையினால் லோத்தருடைய பின்னாட்கள் சாபமாக மாறிவிட்டது. ആയതുകൊണ്ട് ലോത്തിന്റെ പിൻകാലങ്ങൾ ശാപമായി തീർന്നു. That's why the latter days of Lot turned to be a cursed life. அருமையானவர்களே, நாம் கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம். പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. Oh beloved, if we obey, we will receive all the blessings. நாம் இந்த நாட்களில் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்று ஆபிரகாமை போல இந்த தேசத்தில் நாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டியவர்கள். നാം ഈ നാടുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ അനുസരിച്ച അതേ അബ്രഹാമിനെ പോലെ ദേശത്ത് നമ്മൾ അനുഗ്രഹമായിരിക്കണം. And we had to obey like Abraham, and we had to be blessed in the land. நமக்குள்ளாக கீழ்ப்படிதலுக்காக நாம் கூடுதலாக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ അനുസരണത്തിന് വേണ്ടി നാം അധികമായി നാം പ്രയത്നിക്കണം. And for the obedience we had to make a lot of efforts. கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொல்லும்போது, நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் நான் உன்னை ஆசீர்வதித்தேன். ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നത്, നീ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ചതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. As you obey my voice, and I will bless you. ஆதியாகமம் 26-ாம் அதிகாரத்தில் கர்த்தர் ஈசாக்குக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവ ഇസാക്കിന് ഇതും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. And Genesis the 26th chapter, for Isaac God reveals this. 4-ாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். 4-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കും. In the 4th verse we read like that. അബ്രഹാം എന്റെ വാക്കു കേട്ട് എന്റെ നിയോഗവും കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ആചരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഈ ദേശമൊക്കെയും കൊടുക്കും. നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கைக்கொண்டபடியினால் நான் உன் சந்ததியை வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போல பெருக பண்ணி உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசங்கள் யாவையும் தருவேன். உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார். சகல ஜனங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். സകല ജനങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. And I will make thy seed and all the people blessed. கர்த்தர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்தார். യഹോവ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. Lord blessed Abraham. ஆபிரகாமுக்குள் அவருடைய சந்ததியை ஆசீர்வதித்தார். അബ്രഹാം നിമിത്തമായി അവന്റെ സന്തതികളെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. Because
Because of Abraham, his seed, God blessed them all. ஆபிரகாம் மூலமாய் சகல தேசத்தில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் உண்டானது. അബ്രഹാം മുഖാന്തരമായി ദേശത്തിലെ സകല ജാതികൾക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി. Because of Abraham and all the nations that found in the land, they got all the blessings. நம்மால் சகல ஜனங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். നാം നിമിത്തമായി സകല ജാതികളും സകല ജനങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. And because of that, all the people, all the nation must be blessed. யோசேப்பு நிமித்தம் போத்திபார் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது போல, യോസേഫ് നിമിത്തമായി പോത്തിഫറിന്റെ ഭവനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, just like Joseph, the Potiphar house was blessed. நம் நிமித்தமாக ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். നാം നിമിത്തമായി ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. Like to us, all must receive the blessing. அருமையானவர்களே, கர்த்தர் நமக்கு அருளும் ஆசீர்வாதத்தில் முக்கியமானது பரிசுத்தம். പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നമുക്ക് അരുളി ചെയ്യുന്നതായ അനുഗ്രഹത്തിൽ അതിപ്രധാനമായത് വിശുദ്ധിയാണ്. And whatever the blessing the Lord offered, the prominent thing is their holiness. நாம் கீழ்ப்படிந்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதில் அது தேவனோடு கூட உள்ள உறவை காண்பிக்கிறது. അത് നാം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിൽ അതിലൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ദൈവത്തോടുള്ളതായ ബന്ധം ആണ്. When we obey and receive the blessing, the prominent thing, the first one is the relationship. கர்த்தர் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலே நம்மை ஆசீர்வதித்து விட்டுவிட விரும்பவில்லை, ஆசீர்வதித்து தன்னோடு கூட ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாகவே விரும்புகிறார். ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നോടുകൂടെ അടുത്ത് നിർത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And whenever in that circumstances, whenever God blesses, they want to dwell with Him. இந்த நாட்களிலும் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிவோமாக. ഈ നാളുകളിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ നമുക്ക് അനുസരിക്കാം. Even in these days, let's obey to His words. நாம் யாத்ராகமம் 24 அதிகாரம் 6-7 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். പുറപ്പാട് പുസ്തകം 24 അധ്യായം 6-7 വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, In Genesis 24:6 and 7. മോശ രക്തത്തിൽ പാതി എടുത്ത് പാത്രങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു, രക്തത്തിൽ പാതി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തളിച്ചു. അവൻ നിയമപുസ്തകം എടുത്ത് ജനം കേൾക്കെ വായിച്ചു. യഹോവ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. அப்பொழுது மோசே அந்த இரத்தத்தில் பாதி எடுத்து பாத்திரங்களில் வார்த்து பாதி இரத்தத்தை பலிபீடத்தின் மேல் தெளித்து உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தை எடுத்து ஜனங்களின் காது கேட்க வாசித்தான். அவர்கள் கர்த்தர் சொன்னபடியெல்லாம் செய்து கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றார்கள். கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றார்கள். അനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. And now they said, we will do and be obedient. அப்பொழுது மோசே இரத்தத்தை எடுத்து ஜனங்கள் மேல் தெளித்து, இந்த வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து கர்த்தர் உங்களோட பண்ணின உடன்படிக்கையின் ரத்தம் இதுவே. അപ്പോൾ മോശ രക്തമെടുത്ത് ജനത്തിന്മേൽ തളിച്ചു, ഈ സകല വചനങ്ങളും ആധാരമാക്കി യഹോവ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ രക്തം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു. And Moses took the blood and sprinkled it on the people and say, behold the blood of the covenant which the Lord hath made. நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க வேண்டும். നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം. And we had to obey and live obediently to that. ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தார். അബ്രഹാമിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനുസരിച്ച്, Abraham obeyed my voice, என் கட்டளைகள், എന്റെ കൽപ്പനകൾ, my commandment. 4 வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம். 26 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ஆபிரகாம் என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து என் விதிகளையும் என் கற்பனைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கை கொண்டபடியினால். അബ്രഹാമിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ആചരിച്ചതുകൊണ്ട്, And as Abraham kept my choice of the commandment, my statutes and my laws. தேவனுடைய கட்டளைகள், பிரமாணங்கள், நியமங்கள், நியாயங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம் கை கொண்டு நடக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ, കൽപ്പനകൾ, ചട്ടങ്ങൾ, പ്രമാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും നാം ആചരിച്ച് നടക്കുന്നവരായി തീരണം. And we had to be like a people, the commandments, statutes and law, obedient to all. நாம் கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்று வாக்கு கொடுத்தபடியே அவருடைய இரத்தம் நம்மேல் தெளிக்கப்பட்டு அது ஒரு உடன்படிக்கையின் இரத்தமாய் காணப்படுகிறது. നാം അനുസരിച്ച് നടക്കാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തതിനാൽ അവരുടെ രക്തം നമ്മുടെ മേൽ തളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അതൊരു നിയമ രക്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. When we say we will obey the sprinkling of the blood, that are turned to be the covenant of the blood. நாம்
கர்த்தரை விட்டு விலகி போயிருந்தாலும் கூட നാം കർത്താവിനെ വിട്ട് അകന്നു പോയിരുന്നാലും even though we depart and go away from the Lord, இப்பொழுது நம்முடைய குறைகளுக்காக நாம் மனஸ்தாபப்பட வேண்டும். ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നിമിത്തമായി നാം മനസ്താപപ്പെടണം. but for all our errors we had to feel convicted. சிலர் கர்த்தருடைய ஊழியர்களை கொண்டு கர்த்தர் அறிவித்திருந்தாலும் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் அந்த வார்த்தைக்கு எதிர்க்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார். കർത്താവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കൊണ്ട് അറിയിച്ചിരുന്നാലും ചിലർ ആ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കാതെ അതിനെ എതിർക്കുന്നവരായി കാണപ്പെടുന്നു. Even though it is said by the servant of God, instead of obey, but they seem to be rebelling again. இப்பொழுது நாங்கள் மனஸ்தாபப்படுகிறோம் என்பதாக தானியேல் சொல்லுகிறார். ദാനിയേൽ പറയാണ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്താപപ്പെടുന്നു. Now Daniel say that we have a remorse for that. நீர் அனுப்பினதான் உடைய தீர்க்கதரிசிகளாகிய உடைய ஊழியர்களுக்கு நாங்கள் செவி கொடுக்காமல் இருந்தோம். നീ അയച്ചതായി നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരായ ദാസന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ചെവി കൊടുക്കാതിരുന്നു. Whatever the servant of God, the prophet, we never obey or heard their voice. உம்மிடத்திலே இரக்கங்களும் மன்னிப்பும் உண்டு. നിന്റെ പക്കൽ മോചനവും കരുണയും ഉണ്ട്. You have mercies and forgiveness. இன்றைக்கு நாமும் கூட ஒரு புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளாக கடந்து வர வேண்டும். ഇന്ന് നമുക്കും ഒരു പുതിയ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. Even today we had to come into a new நாம் covenant. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவேன். ഞാൻ കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളെ ഞാൻ അനുസരിക്കും. I will obey to the word of the Lord. என்னுடைய கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் சொல்லும் வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவோம். കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷണം അറിയിക്കുന്നതായ വചനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനുസരണം കാണിക്കും. Whatever the word uttered by the servant of God, we will only show obedience. அப்படி இங்கே கர்த்தருடைய ஜனங்கள் சொன்னதாக நாம் எரேமியாவின் புஸ்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். യെരമ്യാ 42 അധ്യായം 5-6 വാക്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. And Jeremiah 42nd chapter 5 and 6, the people saying like that. അവർ യിരെമ്യാവോട്, നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ മധ്യേ സത്യവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള സാക്ഷിയായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ നിന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും ഞങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது அவர்கள் எரேமியாவை நோக்கி, உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உம்மை கொண்டு எங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பும் எல்லா வார்த்தைகளின்படியும் நாங்கள் செய்யாவிட்டால் கர்த்தர் நமக்கு நடுவே சத்தியமும் உண்மையுமான சாட்சியா இருக்க கடவர். அது நன்மையானாலும் தீமையானாலும் சரி, எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவதினால் எங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும்படி நாங்கள் உம்மை அனுப்புகிற எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றார்கள். கர்த்தர் தம்முடைய ஊழியக்காரரை கொண்டு பேசுகிறார். ദൈവം തന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ കൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. The Lord God to the servant of God, He speaks. எரேமியாவின் புஸ்தகம் 42ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனத்தில் நாம் இதை வாசித்தோம். യെരമ്യാ 42 വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. In Jeremiah, the 42nd chapter, verse 5 and 6, we read all these. கர்த்தர் அனுப்பும் கர்த்தருடைய ஊழியர்களை கொண்டு கர்த்தர் பேசுகிறார். ദൈവം അയക്കുന്നതായ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകരെ കൊണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. The Lord God whom He sent as a servant, He speaks through them. ஒருவேளை அது நன்மையாய் தோன்றலாம், ஒருவேளை அது தீமையாய் உங்களுக்கு காணப்படும். ഒരുപക്ഷേ അത് ഗുണമായി തോന്നാം, അല്ല എങ്കിൽ അത് തിന്മയായി തോന്നാം. Sometimes it may appear good, or sometimes it may appear evil. ஆனால் நீங்கள் கீழ்ப்படியும் போது, நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிற வேளையில் ஒருவேளை தீமையாய் காணப்பட்டதை கர்த்தர் நன்மையாகவும் மாற்றி விடுவார். എന്നാൽ നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളെ നാം അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ അത് തിന്മയായി എന്ന് തോന്നിയാലും അത് ദൈവം നന്മയാക്കി മാറ്റും. When we obey, even though you may appear evil, that evil will turn to be good. தீமைக்காக ஒன்று சொல்லுகிறதில்லை, ദോഷത്തിനായി ദൈവം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. God never say anything for evil. கர்த்தருடைய ஊழியர்களும் கூட தீமைக்காக சொல்லவில்லை. കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ തിന്മയ്ക്കായി ഒന്നും പറയുകയില്ല. Even the servant of God for the evil, they will never say anything. ஒருவேளை அது நன்மையோ தீமையோ என்று அறியவில்லை, ஆனாலும் ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து விட்டார்கள். ഒരുപക്ഷേ അത് നന്മയോ തിന്മയോ എന്ന് അറിയുന്നില്ല, എങ്കിലും ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്നു. Whether good or evil, but anyhow they are given as a counsel. ஆனால் அந்த ஆலோசனை கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் கொடுத்த ஆலோசனை. എന്നാൽ ആ ആലോചന കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്കൂടെ നൽകിയ ആലോചനയാകും. But that counsel is being given by the servant of God. ஆகவே அதற்கு கீழ்ப்படிந்து விட்டோம். ആകയാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് അനുസരിക്കുന്നു. That's why we obey. ஆனால் அது தீமையான காரியமாகத்தான் வந்தது. தவறு இல்லாவிட்டால் குறைவான ஒரு நஷ்டத்தை உண்டாக்கக்கூடிய காரியமாகவே இருந்திருக்கலாம். എന്നാൽ അതൊരു ദോഷമായി, ഒരു തിന്മയായ, ഒരു നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി തീരാം. It may be an evil bringing losses in our life. ஆனால் தேவன் அதை நன்மையாய் மாற்றுகிறார். എന്നാലോ ദൈവം അതിനെ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്നു. But anyhow, the Lord God
turn those evil into good. அந்த தீமையான பகுதியை நன்மையாய் மாற்றுகிற கர்த்தர். ആ തിന്മയായ ഭാഗത്തെ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്ന The ദൈവം Lord God, whatever the evil part, He will make it as a good. பிலேயாமின் சாபத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிற கர்த்தர். ബിലിയാമിന് ശാപത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയതായ യഹോവ Whatever that curses, He turned to be a blessing. ஆமென். ஆமென். ആമേൻ அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. கர்த்தர் தீமையை நன்மையாய் மாற்றுகிறார். நீ அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். യഹോവ തിന്മയെ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്നവരാണ്, നീ അത് വിശ്വസിക്കണം. And you have to believe whatever evil God could turn into good. உன்னுடைய கீழ்ப்படிதலை கர்த்தர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். നിന്റെ അനുസരണം ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But the Lord God is watching how your obedience is. கர்த்தர் ஆபிரகாமின் கீழ்ப்படிதலை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ അനുസരണത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. And God was only looking and watching how the obedience of Abraham. கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருத்தருடைய கீழ்ப்படிதலையும் நோக்கி கொண்டே இருக்கிறார். നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും അനുസരണത്തെ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. And God is watching how our obedience before the Lord. நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அனுப்பும் ஊழியக்காரர்களை கொண்டு கர்த்தர் பேசும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவோம். നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവ അയക്കുന്നതായ ശുശ്രൂഷകരെ കൊണ്ട് ദൈവം അറിയിക്കുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളെയും നമ്മൾ അനുസരിക്കാം. And whatever the servant of God being saying, whatever the word they tell, we will obey. அந்த கீழ்ப்படிதல் உன்னுடைய சாபத்தை நன்மையாய் ஆசீர்வாதமாய் மாற்று. ആ അനുസരണം നിന്റെ ശാപത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. That curse is a way, it will turn to be a blessing in our life. நம்முடைய தேவன் தீமையை நன்மையாய் மாற்றுகிறவர். നമ്മുടെ ദൈവം തിന്മയെ നന്മയാക്കി മാറ്റുന്നവനാണ്. Our God is the Lord who will turn evil into சாபத்தை good. ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறவர். ശാപത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്നവനാണ്. Our God is turning the curses into எத்தனை blessings. பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? എത്ര പേർ അത് How many വിശ്വസിക്കുന്നു? of you believe it? விசுவாசிக்கிறவர்கள் அப்படியே கீழ்ப்படிந்தால் போதும். വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മതിയാകും. The people who ever believe, if you obey, that's enough. நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகுதியான ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികമായ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ സാധിക്കും. And in our life, much surplus blessing we can get on. இப்போது நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம். ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവസ്ഥലിൽ സമർപ്പിക്കാം. Let's surrender ourselves in the presence of the Lord. முழங்கால் படியிடுவோம். മുഴങ്കാൽമേൽ ഇരിക്കാം. Let us be on our knees. ஆமென். கர்த்தருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം. Let's exalt the name of the Lord. ஆமென். இங்கே தானியேல் நாங்கள் கீழ்ப்படியாமல் காட்டினோம் என்பதை உணர்கிறார். ഇവിടെ ദാനിയേൽ ഞങ്ങൾ അനുസരണ കാണിച്ചു എന്ന് അത് അനുദപിക്കുകയാണ്. Now Daniel is repenting how they have shown the disobedience. அதனால தான் நாங்கள் இப்பொழுது பாபிலோனில் இருக்கிறோம். അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാബിലോണിലായിരിക്കുന്നു. That's why we are found in Babylon. அன்றைக்கு சொன்ன நம்முடைய தீர்க்கதரிசியாக நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிந்திருந்தால் நாங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றிருப்போம். അതേ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും നിന്റെ പ്രവാചകരായ ദാസന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു. When we obey to the word of the prophet, we would derive good blessing in our life. ஆண்டவரே, நாங்கள் கீழ்ப்படியாமை காண்பித்து விட்டோம். ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു. Oh Lord, we have shown disobedience. உம்மிடத்தில் மன்னிப்பும் இரக்கங்களும் உண்டு. നിന്റെ പക്കൽ കരുണയും മോചനവും ഉണ്ട്. Oh Lord, on your side you have mercies and forgiveness. ஆண்டவரே, நாங்கள் இனிமேல் உம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் செவி கொடுப்போம். കർത്താവേ, ഇനിമേൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വചനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടനുസരിക്കും. Oh Lord, we will obey to your word of God. கர்த்தாவே, நீர் அனுப்பும் எந்த ஊழியக்காரருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படிவோம். കർത്താവേ, ഇനി മുതൽ നീ അയക്കുന്ന ഏത് ശുശ്രൂഷയുടെ വചനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും. Oh Lord, whatever the saint, the servant of God, we would obey. என்னுடைய சாபத்தை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிற கர்த்தர். ഞങ്ങളുടെ ശാപത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവം. The Lord God who turned the curse into என்னுடைய blessing. கஷ்டங்களை இன்பமாய் மாற்றி தருகிற கர்த்தர். ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങളെ മധുരമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവം. The Lord God who turned the affliction into நம்முடைய sweet ஜீவியத்தில் experience. உள்ள கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய கீழ்ப்படியாமை என்பதை ஒத்துக்கொள்வோமாக. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകല കഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണം നമ്മുടെ അനുസരണക്കേടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേ സമ്മതിക്കാം. Let's agree that all our curses are because of our disobedience. பிள்ளைகள் பெற்றாருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കണം. And children, they must obey their parents. மனைவி புருஷனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കണം. And even the wife must obey to the words of the husband. சபையார் சபை நடத்திப்புகாரர்களுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். സഭാജനങ്ങൾ സഭയിലെ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് അനുസരണമായിരിക്കണം. Even the congregation, the church members must obey to the leader who govern the church. கர்த்தருடைய ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். ദൈവജനങ്ങൾ യഹോവയെ അനുസരിക്കണം. The people of God must obey the Lord. அருமையான நம்ம எல்லாருக்குள்ளே கீழ்ப்படிதல் உண்டாகும்படியாய் ஒப்பு கொடுப்போம். അത് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുസരണം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി സമർപ്പിക്കാം. Let's surrender
that we may have this kind of obedience. கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு கர்த்தர் பரிசுத்தாவியை தருகிறார். അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നു. Whoever obey, God is giving the anointing of the Holy Spirit. கீழ்ப்படிய தீர்மானித்தீர்களோ இதோ பரிசுத்தாவியால் கர்த்தர் உங்களை நிரப்புகிறார். അനുസരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിലോ ദൈവം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്നവനാണ്. And when you obey, God is filling with His Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabakalai nabam shadabakatura bakalabakatura tina tina kalai nabam shadabalakatura ila. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. என்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு நான் தான் காரணம். എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളതായ കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. And for all my afflictions and troubles in my life, I am the reason behind. என்னுடைய வியாதிகளுக்கும் என்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் நான் தான். എന്റെ രോഗങ്ങൾക്കും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. All my sickness, all my problem, only I am the person behind. என்னுடைய கீழ்ப்படியாய்மே அதற்கு காரணமாய். എന്റെ അനുസരണക്കേടാവുന്നു അതിന് കാരണം. Only my disobedience is the main reason. கர்த்தர் ஒன்றும் சொல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்வதே இல்லை. ദൈവം ഒന്നും പറയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല. Without ordering, nothing happened in our life. கர்த்தர் சொன்னார், நாம் கீழ்ப்படியவில்லை. ദൈവം പറഞ്ഞത് നാം അനുസരിച്ചില്ല. What God ordered, but we never obeyed. கர்த்தர் சொன்னார், நாம் செவி கொடுக்கவில்லை. ദൈവം അരുളിച്ചത് നാം അത് ചെവി കൊടുത്തില്ല. When God said, we never hearkened to His voice. கர்த்தர் நம்முடைய குறைகளை மன்னிக்கும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ദൈവം നമ്മുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise God. God will forgive all of our errors. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்மிடத்தில் திரளான இரக்கம் உண்டு, മன்னிപ്പ് ഉണ്ട്, വീഴ്ച ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ, നിന്റെ പക്കൽ അത് കരുണയും മോചനവും വീണ്ടെടുപ്പുമുണ്ട്. Oh Lord God, you have mercy, forgiveness, redemption. നമ്മുടെ കുറവുകളെ മன்னித்து மீட்டு ரட்சிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். നമ്മുടെ കുറവുകളെ അത് ക്ഷമിച്ച നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. God will forgive and redeem us all. Let's praise Him. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். மீதியான கூட்டங்களிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேச வேண்டும். തുടർന്നുള്ള ആ യോഗങ്ങളിലും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കണം. In the remaining meeting, God must speak with us. இந்த கொட்டாரக்கர சென்டர் கன்வென்ஷன் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர ഈ வேண்டும். കൊട്ടാരക സെൻട്രൽ കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും അനുഗ്രഹമുണ്ടായി This Kottarakara convention in all our life, it must bring blessing. ஸ்தோத்திரிப்போம். അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise Him. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Hallelujah, praise the Lord. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கர்த்தர் பரிசுத்தமாக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். നമ്മുടെ ദേഹം ദഹി ആത്മാവിനെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Let's praise God. God must sanctify our body, soul and spirit. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். 3 மணி காத்திருப்பு கூட்டம், சாயங்கால கூட்டம், அதன் பின்புள்ள காத்திருப்பு கூட்டம், இதெல்லாம் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். 3 മണിക്കുള്ളതായ കാത്തിരിപ്പ് യോഗം, വൈകിട്ടുള്ളതായ സുവിശേഷ യോഗം, രാത്രിയുള്ളതായ കാത്തിരിപ്പ് യോഗം, ഇതൊക്കെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി സ്തോത്രം At ചെയ്യാം. 3 o'clock a tarrying meeting, evening gospel meeting, night tarrying meeting. God must bless you, Father. Let's praise Him. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. God the Father and the Son, Holy Spirit. Let's praise Him. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Heavenly Father, we praise and thank Thee, for Thou, the Lord, had given a Kottarakara, a wonderful convention. Yes, really, in this day, God is moving mightily. Even today, in this morning, the Lord had ordered that blessing and filled us with the Holy Spirit and renewed us. And also, Thou, the Lord, has given a good word of God. We had to obey, like Abraham who obeyed and receive all the blessings, receive all the blessing of the seed. In such a way we had to obey, Lord God. We should never be like a Lot who shown the disobedient, and in such a way we should never be in that state of showing disobedience, and we should never be like a Jonah and who disobeyed and who went to Tarshish to fulfill his plan, his wishes,
That should never happen in our life. Let us say it is better to die than to live. That should never happen in our life. But when we obey, certainly there is a blessing abiding for us. We had to obey even to the word of the servant of God, and we had to obey to the word of the Lord, and that will only bring in blessings. God is having mercy. God is having forgiveness. And God is having redemption in this day, and that would forgive all our sins when we are with all our conviction, penitent, when we confess, we will say, you will forgive all and redeem us, Lord. Even in this morning, you have come in that way to fill us with the hope and fill us with the power of the Holy Spirit. Let's obey and let's receive the inheritance as Abraham received the inheritance. Let's receive the blessing of the Lord. And we commit ourselves into the mighty hand. And we give honor, praise, glory unto thy name. We ask it all in Jesus' name, Father. Amen. Stotharipom. സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ കൃപയും പിതാവാഹിയ ദൈവന്റെ അൻപും പരിശുദ്ധാവിൻ ഐക്യവും പാതുകാവലും നാം അനേവരോടും സകല പരിശുദ്ധവാന്കളോടും ഇന്നും എന്നേക്കും ഇരുപ്പதாக. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.